Welcome to Dubai. Lakad. Tingnan. Ay, maganda pala. Maganda pala. Hawak ka lang dyan. Ganda yun sa ano. Ayun. Diyan tayo galing. Ulo. Good. Ulo. Good. Ah, cool. Doon tayo bababa. Air India. UAE Exchange. The next station is Jijiko. Oo. Nasa train ikaw. English. Hello. Can we leave in Nigeria? English. Halika na. Tatay, tulog na kami. Nandito na kami sa bahay. Nakita ko yung alaga nilang fish na Coco. pinakita ay si Coco Milon. Sabi mo good night. Coco. Good Antok night na. na tayo. Nanay, bet. Good night, Mami.